اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر ہم بڑی مدت کے بعد کلاس شروع کر رہے ہیں، تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ تو ایک وجہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے مجھے آپ سے دور رہنا پڑا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بار پھر ہمیں ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ تو ہم سیدھے اپنے لیسن پہ آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اسٹیٹس آف میٹر پڑھ رہے تھے، تو اسٹیٹس آف میٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 11th کلاس میں ہم یہاں پر گیشیس اسٹیٹ اور لیکوڈ اسٹیٹ اسٹڈی کرنا ہے، اور جہاں تک سالڈ اسٹیٹ کا تعلق ہے وہ ہم 12th کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ گیشیس اسٹیٹ جو ہے، جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ سمپلسٹ اسٹیٹ آف میٹر ہے، جو پارٹیکلز گیشیس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں ان کے درمیان ویک فورسز آف اٹریکشن ہوتی ہے، اور مالیکولز جو ہوتے ہیں دے آر فری ٹو موو۔ تو اس لیے یہ سالڈز جو گیسز جو ہیں ان کی نہ کوئی ڈیفینٹ شیپ ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی ڈیفینٹ والیوم ہوتا ہے، یہ ہائیلی کمپریسیبل ہوتے ہیں، یہ پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں، تو ان کی ڈینسٹی ویری لو ہوتی ہے، جیسا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گیس ہیں یہ سرٹن گیس لاز اوبے کرتے ہیں، اور وہ جو گیس لاز ہیں دے گیو اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین ماس، والیوم، ٹیمپریچر اینڈ پریشر۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈیٹیل میں کہ ہم کس طرح سے ماس آف دا گیس، والیوم آف دا گیس، پریشر آف دا گیس، ٹیمپریچر آف دا گیس میجر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اب ہم بہت بار ریپیٹ بھی کر چکے ہیں، اس لیے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک گیس لاز کا تعلق ہے وہ اس وقت ہمارے ڈسکشن میں ہیں، تو اب تک ہم 3 لاز ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ایک لا ہے جس کو ہم بوائلز لا کہتے ہیں۔ تو بوائلز لا میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو آخر پہ ہمیں ریلیشن، میتھمیٹیکل ریلیشن کہہ سکتے ہیں آپ، یا بوائلز لا کی جو میتھمیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ ہم اس طرح لکھتے ہیں P1V1 is equal to P2V2 where P1 is the pressure at initial stage when volume is equal to V1, whereas in the final stage when pressure is equal to P2 and volume is equal to V2 at constant temperature, then we get the relation P1V1 is equal to P2V2. تو یہ ریلیشن جو ہے this relation is called as Boyle's law equation۔ بہت ہی امپارٹنٹ ایکویشن ہے بوائلز لا ایکویشن۔ یہ کیسے آتی ہے اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسرا لا ہے اس سے ہم کہتے ہیں چارلز لا، اور جہاں تک چارلز لا کا تعلق ہے، چارلز لا میں بھی ہمیں ایک میتھمیٹیکل ریلیشن حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ جو میتھمیٹیکل ریلیشن ہے دیٹ از V1/T1 is equal to V2/T2۔ تو یہ ریلیشن جو ہے یہ بھی امپارٹنٹ ہے، تو یہ ایکویشن ریپرزنٹ کرتی ہے چارلز لا کو، اسی لیے ہم اس ایکویشن کو چارلز لا ایکویشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور لا ڈسکس کیا جسے ہم نے امنٹونز لا یا گے-لاسکس لا ہم نے جسے نام دیا امنٹونز لا، امنٹونز اور گے-لاسکس لا۔ تو اس لا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ریلیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے دیٹ از P1/T1 is equal to P2/T2۔ P1/T1 is equal to P2/T2۔ تو یہ تیسری ریلیشن ہے جس کو ہم گے-لاسکس لا ایکویشن یا امنٹونز لا ایکویشن کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک امپارٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان تینوں جگہوں پہ ماس آف دا گیس جو ہوتا ہے
यानी क्वांटिटी ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, वो हम कांस्टेंट लेते हैं फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस। तो एक पॉइंट ये तीनों में कॉमन है कि जो गैस होता है इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में, गैस की क्वांटिटी, गैस का मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा जो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, इस बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। यानी जो ये चेंज हम करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं फ्रॉम P1 टू P2, तो उसी के सबब वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम V1 टू V2। तो ये चेंज जो हम करते हैं, इट इज़ डन फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन द सेम वे चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, P इज़ केप्ट कांस्टेंट फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस। तो जिस वक्त प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता है दैट इज़ indirectly proportional to the temperature। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो यहाँ पर मैंने लिख ली क्या हासिल होती है। तो कहने का मतलब ये कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। उसके बरक्स जो अमनटॉन्स लॉ है या गेलास्कस लॉ है, इसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये तीन लॉज जो हैं हमने इनकी डिटेल्स पहले से ही डिस्कस कर रखी है। तो आज हम एक चौथा लॉ ले रहे हैं जिसे हम एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। तो एवोगैड्रोस लॉ जो है, एवोगैड्रोस लॉ आज हमें इसी लॉ को डिस्कस करना है, एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस करना है। तो एवोगैड्रोस लॉ जो है, आप इस लॉ से पहले से ही वाकिफ़ है, क्योंकि जो हमने पहला यूनिट जो पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उस कंसेप्ट्स में वहाँ पर जो हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़े थे, उन लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हमने एवोगैड्रो लॉ भी स्टडी किया था। तो आज हम वही लॉ फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस लॉ का स्टेटमेंट लिखूँगा, स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। तो सिंपल स्टेटमेंट है, वो आपको याद भी होगा, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। ये सिंपल सा लॉ है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ, मिसाल के तौर पर अगर हम 3 गैस लेते हैं, सपोज गैस ए, गैस बी और गैस सी, और फिर क्या करेंगे, अगर हम इन गैसेस का इक्वल वॉल्यूम्स लेंगे, सपोज 1 लीटर ऑफ गैस ए, इसी तरह से हम लेंगे 1 लीटर ऑफ गैस बी, इसी तरह से हम लेंगे 1 लीटर ऑफ गैस सी। और फिर अगर इनके टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस एक जैसे हों, मिसाल के तौर पर ये जो गैस ए है, इस वक्त इसका प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर गैस बी का भी यही टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन हुआ, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर and 25 degrees Celsius temperature, and similarly for gas C, if the pressure is equal to 1 atmosphere and temperature is equal to 25 degrees Celsius, तो as per Avogadro's law आप देख रहे हैं कि ये 3 गैस हैं, तीनों का वॉल्यूम एक जैसा है
اور تینوں کے ٹمپریچر اور پریشر کنڈیشنز جو ہیں وہ سیم ہیں، تو اس لا کے مطابق ان تینوں گیسوں میں مالیکیولز کی تعداد جو ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم سپوز کر لیں گے کہ گیس اے جو ہے اس میں نمبر آف مالیکیولز جو ہے وہ سپوز 1000 ہیں، سپوز دیئر آر 1000 molecules of gas A in 1 liter of the gas at 1 atmosphere pressure and 25 degrees Celsius, then the gas B will also contain 1000 molecules as per Avogadro's law, and there will be 1000 molecules of gas C as per this law. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس چیز سے جو بات سامنے آ جاتی ہے، واضح جو بات ہو جاتی ہے کہ ولیوم آف دا گیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتا ہے اپان دا نمبر آف مالیکیولز۔ جتنے مالیکیولز کی تعداد زیادہ ہوگی اب اتنا ہی گیس کا ولیوم بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے گیسز جو ہیں ان کا ولیوم ایک جیسا ہے، ٹمپریچر پریشر کنڈیشنز ایک جیسے ہیں، تو اس لیے اس میں نمبر آف مالیکیولز بھی سیم ہیں۔ اگر اب ان ہی ٹمپریچر اور پریشر کنڈیشنز پہ ہم مالیکیولز کی تعداد بڑھائیں گے، سپوز 1000 کے بجائے 2000 مالیکیول لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اگر 1000 مالیکیول کا ولیوم 1 لیٹر ہے تو 2000 مالیکیول کا ولیوم جو ہوگا وہ 2 لیٹر ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولیوم آف دا گیس جو ہے، اگر ہم ولیوم آف دا گیس کو if volume is represented by V and number of molecules by N, then according to Avogadro's law، تو پھر Avogadro's law ہمیں کیا کہتا ہے کہ ولیوم از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو نمبر آف مالیکیولز، کیونکہ جتنا نمبر آف مالیکیولز بڑھ جائے گا اتنا ہی ولیوم انکریز ہوگا، دیٹ از V از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو N، ولیوم آف دا گیس از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا نمبر آف مولز N۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پرپورشنلٹی سائن ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں ایکویلٹی سائن میں، تو اس طرح سے یہ ہمیں بنے گا V از ایکول ٹو N، اور ساتھ میں ہمیں کانسٹنٹ لگانا پڑے گا، تو وہ کانسٹنٹ ہم K لگاتے ہیں، اور یہ جو کانسٹنٹ K ہے اٹ از دا کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی، وائر K از دا کانسٹنٹ آف پرپورشنلٹی۔ تو ہمارے پاس ریلیشن آ گئی V از اکول ٹو NK۔ چلو اس ایکویشن کو ہم نام دیتے ہیں ایکویشن نمبر 1۔ اب چونکہ ہمیں یہ جو نمبر آف مالیکیولز ہے، آپ جانتے ہیں کہ نمبر آف مالیکیولز N، نمبر آف مالیکیولز N is equal to mass of the substance divided by molar mass۔ یہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں مول کنسپٹ میں، نمبر آف مالیکیولز جو ہوتا ہے دیٹ از اکول ٹو ماس آف دا سبسٹنس ڈیوائڈ بائی مولر ماس۔ اب اگر ہم ماس آف دا سبسٹنس کو اسمال m سے ریپرزینٹ کریں گے اور مولر ماس کو کیپٹل M سے ریپرزینٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہوا N از اکول ٹو m بائی m، اسمال m ڈیوائڈ بائی کیپٹل M۔ اب اگر ہم یہاں ایکویشن فرسٹ میں اس n کو ریپلیس کریں گے بائی m ڈیوائڈ بائی m یوزنگ value of n equation first we get، تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، V is equal to K into n کے بجائے ہم لکھیں گے m divided by capital M۔ تو سمپل سی بات ہے، اب ہم کیا کریں گے، اس V کو ہم یہاں پر ٹرانسفر کریں گے، m کو یہاں ٹرانسفر کریں گے، تو we will get m is equal to K into m divided by V۔ تو آپ دیکھ لیجئے ریلیشن آ گئی Km is equal to K into m divided by V۔ یہ جو m divided by V ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں m is equal to K into m divided by V، mass divided by volume، that is mass per unit volume۔ تو ہم سب جانتے ہیں
mass per unit volume is equal to density. So m is equal to k into d. तो यहाँ लिखिए because d is equal to m by v. तो इस रिलेशन से, इसको मैं नाम दूंगा रिलेशन नंबर 2. इस रिलेशन से जाहिर है कि जो मास, मॉलिक्यूलर मास, m मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, क्योंकि k कांस्टेंट है. सो दिस रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू m इज प्रोपोर्शनल टू d. सो molecular mass is directly proportional, molar mass is directly proportional to the density of the gas, तो इस तरह से आप आसानी के साथ ये बता सकते हैं कि किस गैस की डेंसिटी ज़्यादा है और किस गैस की डेंसिटी कम है. जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी. मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है. तो आप आसानी के साथ इन गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, नाइट्रोजन का 14 है, 28 है, इस तरह से ऑक्सीजन का 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, मीथेन का 16 है. अब इस हिसाब से अगर आप चाहेंगे आप इस मॉलिक्यूलर मास को अरेंज कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो पहले हाइड्रोजन आएगा, इसके बाद मीथेन आएगा, मीथेन के बाद नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. तो इस तरह से आप कह सकते हैं हाइड्रोजन जो है इसकी डेंसिटी सबसे कम है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है. तो इस तरह से हम गैसेस की डेंसिटी कंपेयर करने के लिए इनका मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करते हैं. जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसी की डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रिलेशन आ गई m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. तो ये जो है ये एवोगैड्रोस लॉ है. इस लॉ में एक पॉइंट आपको और नोट करना है जो आप पहले से जानते हैं, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ थोड़ा रिमाइंड कर लूँगा. आपने पढ़ा है ग्राम मोलर वॉल्यूम, GMV, ये आपने पढ़ा है इसी एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशंस में जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें. तो ग्राम मोलर वॉल्यूम जो है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, one mole of the gas at STP, volume of 1 mole of the gas at STP. STP आप जानते हैं, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, या जिससे हम 273.15 केल्विन कहते हैं, एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. इस कंडीशन को हम STP कहते हैं. तो इस कंडीशन में जब हम 1 मोल ऑफ द गैस लेते हैं तो गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स. 22.4 लीटर से आपको याद है. तो इसी वॉल्यूम को 22.4 लीटर जो हैं इसी वॉल्यूम को हम ग्राम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. यानी किसी भी गैस का आप 1 मोल ले लीजिए. 1 मोल आपको मालूम है इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज इक्वल टू 6.022 10 to 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स. तो यही थे. आप फिर से देख लीजिए इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैस. अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम लेंगे इक्वल टू 22.4 लीटर्स, और फिर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस रखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, तो सब में एक जैसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज 1 मोल 6.022 10 to 10 raised power 23. इसी तरह से इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप किसी भी जगह इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लीजिए अंडर सिमिलर काइंड्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका वॉल्यूम भी एक जैसा होगा. इसलिए 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर्स आता है एट STP. अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर जो है जो हम 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर का एक और यूनिट बार है, अगर हम प्रेशर
एटमॉस्फेयर के बजाय 1 बार लेंगे तो फिर ये जो 1 मोल ऑफ द गैस है, 1 मोल ऑफ गैस, इसका वॉल्यूम बनता है 22.7 लीटर्स, 22.7 लीटर्स एट STP। मगर उस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 1 बार, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार जो है इसमें वैल्यू में थोड़ी सी डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस की वजह से यहाँ वॉल्यूम में भी डिफरेंस आ रही है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट जो है जो बहुत ही अहम पॉइंट है जिसको हम केमिस्ट्री में अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने कंडीशंस बता दिया STP, और अब आपको याद है STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 273.15 और 173.15 केल्विन टेम्परेचर या 1 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक और पॉइंट जो हम इस्तेमाल करें दैट इज SAPT, एक और पॉइंट है SAPT, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट, स्टैंडर्ड एम्बिएंट AMBIENT, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर SATP, SAPT नहीं लिखते SATP लिखते हैं, SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है, इसमें ये पॉइंट नोट करके रखिए, ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर लेते हैं, दैट इज रूम टेम्परेचर, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, वो दैट बिकम्स इक्वल टू 298.15 केल्विन। ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। अक्सर और बेशतर जो हम लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं तो हम यही टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर अगर हम लेंगे इक्वल टू 1 बार, प्रेशर 1 बार लेंगे, तो उस वक्त जो वॉल्यूम बनता है 1 मोल ऑफ गैस का, उस वक्त 1 मोल ऑफ गैस जो है इसका वॉल्यूम बनता है 24.789 लीटर्स पर मोल। 1 मोल ऑफ द गैस जो है उस वक्त 1 मोल ऑफ द गैस का वॉल्यूम बनता है 24.789 लीटर्स। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है जो ये SATP कंडीशंस पे है। तो अक्सर बेशतर जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर हम यही SATP कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम वहाँ पर STP कंडीशन के नाम से जानते हैं। मगर एक्चुअली STP जो है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जबकि SATP जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस है जिसमें रूम टेम्परेचर कहते हैं और 1 बार प्रेशर। तो इसमें वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं कि एक मोल गैस का वॉल्यूम एट STP है 22.4 लीटर्स, जबकि एक मोल गैस का वॉल्यूम एट SATP कंडीशन जो है दैट इज 24.789 मोल्स पर लीटर्स पर मोल। तो इस तरह से ये हमें एवोगैड्रोस लॉ है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से एवोगैड्रोस लॉ कंप्लीट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये सारे लॉज जो हमने पढ़ लिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हैमिल्टन लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन लॉ को कंबाइन करके हम एक और नया लॉ, एक नई इक्वेशन हासिल करते हैं। उस लॉ को हम आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ कहते हैं। तो अगर रब ने चाहा तो इंशाल्लाह कल हम वो लॉ भी डिस्कस करेंगे, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप हमारे साथ रहिए, तो इंशाल्लाह ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे इन सब लॉज पे। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में हम पहले ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो हैमिल्टन लॉ है और एवोगैड्रोस लॉ है और फिर इससे आगे जो गैस इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं एग्ज़ाम में अक्सर बेशतर पूछी जाती हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے اپنے پرسنل نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں رہی ہوگی، تو ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے وہ، اگر ایسا کچھ ہوا تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔